range, may safety area. Okay, for example, may kasama kayong may nagpa-firing doon, hindi nyo pwede basta-basta hawakan yung baril. Kasi dahilan na iba, wala namang bala. Kahit walang bala yan. Okay. Laging loaded yan. Okay. Laging nasa ulo na, laging loaded. May safety area. Okay. So wala naman doon kasama tayo na pumuputok. Okay, demo ko na lang din. Okay. So first, check natin yung chamber. Okay. So doon nakatutok yung kanyon doon sa clear na area. Okay. So, first, check na wala siyang magazine. Okay? So kasi kadalasan may naka-insert na magazine. So consider natin laging loaded yan kahit may nakasalpak na walang laman na magazine. Okay? Ayan, press nyo lang to. Press. Then yung hintuturo doon ang tutok. Okay? Check yung chamber. Ayan yung importante. Okay? Kasi minsan kasa lang ng kasa, hindi lumalabas yung bala. Kalabit mo, boom, biglang pumutok, may bala pala. Okay? So right-handed, proper grip, may kaliwete ba dito? Ayun. Wala namang pinagkaiba sa proper grip. Okay, sa right-handed, okay, right kanan ako eh. Okay? Iron sight, level. Okay? So para ma-identify niyo yung target, nakikita niyo kung tinatamaan ba o hindi. Right eye dominant sa kanan. Then sa kaliwete, left. Okay? Proper grip. Ayan lang no. Ayan. Kasi ito, 1911. Safety. May safety. Safety lock. Ayan. Safety lock. Okay? Useless kung hindi nyo na si safety grip, hindi nyo makakalabit yan. So, kailangan napipress din to. Okay? Proper. Ayan. Okay. So, kailangan ma-press siya. Opo, ma-press siya. Okay? So, pag right-handed ka, mas mahigpit yung grip sa kaliwa. Kasa. Sa pagkasa, huwag niyong alalayan siya. Release na agad. Release. Slide. Release. Safety. Ayan, naka-safety na yan. Okay? Proper grip. Ito. Ayan. Okay? Then yung stand position, tamang tayo, importante naka-lean forward ka. Lean forward. Okay? Yung upper body mo, medyo nakatutok doon. Ayan. Huwag kayo pepesto na nakaganyan. Okay? And yung ayun lang naman yung unsafe, bawal mo itutok dito or doon o doon. Okay? Yun lang naman po. So, start tayo. So, sige, driver nyo muna. Okay? Yung first time lang yung dalawa. Primer. Ikaw na. Ikaw na kayo. Kaliwete. Kaliwete. Kaliwete pala. Pa naman pala itong mga to. First, kasan nyo muna, sir. Bitaw. Yun. Okay. Then, grip. Okay. Grip lang, relax lang. Okay. Left eye dominant. Okay. And dahan-dahan lang yung kalabit. Dahan. Okay. Finger out. Then, sige, kasa nyo, 3 times nyo. 3 beses nyo ulitin. Diba? Ibig sabihin, isang kasa lang. Sige, isang kasa. Ayan. Grip. Tapos beses ulitin. Akala ko rin tatlo. Sige, grip. Ayan, grip. Okay. I-ano nyo lang to, i-align nyo lang to, sir. Yung front side, yung iron side. Okay, ito pa. Finger out, kasa. Kada magkakasa, finger out. Okay. Okay. Okay, sir. Kaliwete din, sir. Apo. Sa? Grip. Okay. Isang natin yung form ng grip. Wait lang. Tanda lang. Yan. Okay, sa una maninibago kasi. Okay. Oo. Yan. Ganyan. Paprase. Talong
Naka-close talaga. Huwag niyong bibigyan ng spasyo ng nakaganyan. Oo, wag mo isa. Sabi mo, Close. sinireport May na fit kasi. to Hawak. Okay. Finger out. Yan. Okay. And dahan-dahan lang yung kalabit. Finger out. Okay. Huwag nyo basta-basta ibababa yung baril Kasa ulit. Finger out. Isa pa. Huwag nyo bibiglayin yung kalabit sir. Okay. Ano nyo muna yung slack. Half press. Dahan-dahan lang. Mapipil nyo naman yun Dahan-dahan nyo lang yung kalabit. Sige, mapil nyo yung slack niya. Okay, dahan-dahan lang. Ayan, mapil nyo. Di ba may parts pa na matigas? I-stop kayo doon. And tsaka mo i-pull down. Okay, Next, Doy. Right-handed ka ma'am, no? Ha? Dito dito Huwag kayong magkakasa dito Baka may ipit kayo. Okay? Ay, oo. Huwag kayong magkakasa dito. Kaya yan may thread mark ayun yung form dito. Pwede dito. Okay? Kailangan nakaganyan. Ipit yung balat mo Yan, dyan. doon nakatutok. Bitaw, pwedeng ganito. Okay? Kung saan kayo komportable. Finger out. Sige kasa. Okay. Tapos, ito Grip. Opo. So safety nyo muna, di ba? Ano, safety. Finger out. Then, yung stand position yun, muna naka-pike stand. Yan. Then, lean forward. Yan. Okay. Right eye dominant. So, safety. Take the slack. Sige, dahan-dahan lang. Yan. Napil nyo na, di ba? Then, squeeze nyo. Okay, again. Isa nyo ulit. Yan ba rin yung ano? 45. 45, 1911. 1911. Yung kamay Malakas yung tunog yan. Yan. Kasing yung pumutok walang earmuffs. Kaliwa. Kasing yung pumutok ng walang earmuffs. Lean forward. Subog ng tenga mo. Lean forward. Yan. Dahan-dahan lang, kalabit. And squeeze. Okay. Okay po. Ate Jen. Out. Out. Isa. Wala talaga. Ano, pwede nyo extend yung kamay nyo para nahihirapan kayo, hindi kayo makabuelo, walang buelo. Pwede nyo ibaba, pero doon pa din ang tutok. Lapit nyo. Kasi kung ganyan talaga, medyo mahirap nga naman. Pero pwede nyo adjust. Okay? Kung sa'yo komportable na may puwersa. Okay? Proper grip. Okay? Huwag muna kayo mag-trigger. Back. Forward. Yun. Good. And slack. Ayan, na-feel nyo ni slack. Then, tuloy-tuloy lang yung kalabit. Finger out. Again, isa nyo ulit. Oops. Bitaw. Nung naikot kayo, hindi. Forward. Slack. Yan, then squeeze. Importante yun. Okay? Huwag nyo dedere-derecho yung kalabit Sige, kasan nyo mo. Okay. Basta yung hintuturo dito palagi. Babaril lang. Santol eh. Okay. Yan, touch stand. Wait lang. Ipo-form ko lang. Figure out. Okay. Yan. So, ganyan talaga. Pag first time, akala nyo parang kakalas Hindi bitaw. Ganyan talaga ang grip. Okay. Aim. So, balance lang, mama. Okay. Aim mo lang doon sa may carton. Sa may target board. Hands lock. Squeeze. Figure out. Yan. Basta nyo ulit. Sige, pwede yun. Forward. Yan. Script. Pitan nyo lang. Then, yung upper body nyo din forward. Yan.
Press. Sige, isa pa. Finger out. Kapag pagkakasakay, finger out ha. Para may iwasan natin yung disgrasya. Lean forward. And squeeze. Okay. Doy, next, Doy. Okay, sir. Mabigat ba? Wala mo nang sir. Kaya naman. Walang ta? Wait lang ha. Wait ko lang. Yung hintuturo mo dyan lang yan. Relax lang yan. Okay, right handed. Yan. Okay. Right eye dominant sir ha. Pikit mo yung kaliwa. Saan ka sanay pumikit? Batang Quiapo. Okay, isa pa. Okay, ako ah. Form nga. Yan. Tandaan mo lagi yung form ha. Nag-aagising ko lang ba naman? Sige sir, focus Hindi, lang. wala pa naman bari. Hindi, wala pang bala eh, sabi niya na. Huwag ka naman, ito ba? Okay na kahit may bala. Kahit may Wala pang bala. Kasi yung nakaraan, may nag-driver dito, naka-trigger siya. Ay malambot yung baril niyang dala. Naka-customize yung trigger niya. Malambot, hindi niya alam. Buti dito, hindi nag-ricochet. Buti na lang, hindi nag-ricochet yung bala dun lang pumunta. Ayun yung iwasan natin. Basta pag magkakasa kayo, hindi naman, naka-stack lang naman to eh. Kaya, don't worry, wala naman itong mangyayari na. Parang si Mokang ah. Ang simukang. So yun guys, dito nga po pala kami sa may arms ko. Nagpa-firing na mo. Unang-una yan si Papi Kevin. Driver ka muna sir. Okay. Clear out. Slide muna kasa. Okay. Proper grip. May pitch yung kaliwa ay kanan. Okay. Baba mo ng konti ito. Okay. Tandaan lang yung kalabit. Yeah. Relax lang. Huwag ka mag-trigger full. Okay. Tapa. Huwag ka masyado magtigil. Ka-press ka lang muna. 8 rounds. Isang kasama yung tuloy lang. Up. Okay. Isa. Okay. Loaded. Firing! Tandaan lang. Go. Pag ganyan, sige, kasan nyo ulit, sir. Okay, sige, tuloy lang. Okay, remove magazine. Okay, magazine. Tama, tatulin. Kalabit mo. Okay. Thank you. Okay, next shooter. Insert magazine. Clear out. Tap. Tap. Ano? Sige. Okay. Slide. Loaded. Proper grip. Okay. Good. Tuloy-tuloy lang. Stop. Okay, good. Sige, tuloy lang. I-align mo lang. Sentro mo lang sa gitna. Nice one. Okay, consistent. Relax lang. Relax. Okay. First, figure out. Remove magazine. Doon ang tutok pa rin. Sanayin nyo na. Kasi nyo ulit sir. Tatlong beses. Alabay. Okay. Palaging gano'n. Palagi. Kahit saan rin. Palaging gano'n. Clear mo bago. Okay.
Firing. Consistent. Oh, gitna ah. Shooter ah. Wow, puta. Sige, ikaw lang. Half press lang, half press. Wow, galing ah. Kakalot mo nang naging Taas pa, malayo. Kakanood ko yung kay Tanggol eh. Figure out. Ibong mo yung magazine. Tapos katikot ng dalawa ulit. Ikaw lang. invisible target mo ha. Wala yun, lumilipad. Ayun, si Lloyd na yung doon. Wala yun. Tutok to ini. Sisi ko muna. Diyan muna. Layo! Invisible nga eh. Banlag na touch yan doon. Remove magazine. Cellphone mo yun. Naka-ano mo yun eh. Naka-cellphone mo yan. Yan. Laging ganon. Tapos nyo pumutok, lagi doon. Kita. Bel. Oh. Nasaan siya ito? Medyo mataas ha. Taas. Headshot nga eh. Headshot ah. Baba. Mataas sa head. Sa ulo. Okay. Go lang. Hindi no. In forward. Okay, firing. Okay, go lang. Okay na po. Masyadong maliit yung cellphone ko. Yung tambo, mamaya ayos natin yan. Okay, go po. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Walang lilingon dito. Okay. Jump. Jump. Okay, firing. Go. Okay. Figure out, remove magazine. Remove, press nyo. 3 times, show me here. Hammer down. Okay, thank you. Okay po. Next shooter. Go, Lon. Kuya. Firing. Yeah. Wait lang figure out. Medyo baba ko lang. Go, taas.
Pinitik ko. Yun. Bingo. Ayun na. Dali nga. Batang Cavite. Sentro ah. Yung paro-paro. May sabi niya na. Okay. Boom magazine first.